Na svu sreću, čak i kod nas postoje lokaliteti koji su svojevrsni man cave, u koje možete da pobegnete od zvocanja kod kuće, a ovde konkretno na super tajnoj lokaciji u Vojki ja bih mogao da preguram i neki apokaliptični događaj. Naravno, to bi bila moja definicija, a čovek koji je sve ovo osmislio, Igor Armuš, ima mnogo tačniju definiciju. Igore, šta je ovo? Ovo je hobi koji se oteo kontroli i koji je od sakupljanja možda i restauracije jednog ili dva automobila postao sakupljački posao. Ovde imamo, osim automobila, sve vezano za autoindustriju, stare felne, kofere, radioaparate i različite druge stvari koje su pratile autoindustriju. Od brojnih autoradioaparata iz svih epoha moju pažnju privlači ovaj mališan iz polovine 60. godina prošlog veka, marke Accord Auto Transistor. Nije za Hondu Accord, ali bi mogao da bude. Pored toga što ima ugrađen zvučnik, tako da ne morate po automobilu da razvlačite žice i bušite vrata da biste ugradili zvučnike, on ima i spremište za 4 baterije od 1,5 volte, pa drugim rečima, kada završite vožnju u nekoj lepoj prirodi, izvadite ovaj radio iz automobila i uživate u muzici na pikniku. Porsche 356B iz 1962. godine, evo već deceniju i po u restauraciji. Pa Igore, kada završiš ovaj auto 2030. bit će baš lep. Što toliko dugo? Nadam se da će biti malo ranije. Što toliko dugo? Pa najveći problem je naći dobre i kvalitetne majstore, zatim originalne delove, jer sama restauracija ne znači da se nešto namesti tek da bi stajalo, nego da to bude od originalnih delova i to je uglavnom problem, a sve to prate i finansije koje može brže, ali onda mora i više para. Iako ovaj automobil još uvek nije spreman za drum, ali je itekako spreman za vaš sledeći selfie, koliko je on procentualno završen? Što se tiče fotografisanja, 100%. Što se tiče njegove vožnje, 95%. Jaguar E-Type, verovatno najlepši automobil 20. veka, ovde u Vojki spreman za vaš viralni Reels na Instagramu, a što se tiče priloga o ovom automobilu, pogledajte ga na YouTube kanalu Vrelih guma. A da je ovo pravo mesto za nas old school hedoniste, potvrđuju i ova dva komada hardvera. Rock-Ola jukebox iz, rekao bih, 1979. godine sa tada revolucionarnom tehnologijom integrisanih kola i original Buck Rogers Flipper. Naime, krajem 70-ih mnogi su pokušali da ušićare i nešto zarade na trendu popularnosti naučne fantastike koju je pokrenuo prvi film iz serijala Ratovi zvezda. Pa je tako lansirana TV serija o Bucku Rogersu, koja se naravno događa u svemiru i u budućnosti, a kroz merchandising, a to znači lutke, nalepnice, kutije za ručak, ovu TV seriju podržao je i ovaj Flipper. Retko koji automobil u svom nazivu ima jasno i glasno saopšteno da je napravljen za sve vremenske uslove. Konkretno u originalu kažu all weather, alles Wetter na nemačkom. Kakva je ovo sprava, Igore, a trenutno još i ne radi? U pitanju je Krobot, koji je nemački inženjer Gustav Krobot dizajnirao posle Drugog svetskog rata. On je prepoznao novo tržište malih automobila koje će kasnije preplaviti Evropu. Iako se proizvodio samo godinu dana, u periodu 54-55 i proizvedeno je 55 primeraka, on je svojom pojavom pretekao BMW i Zetu. I što je najvažnije, ovaj raritet jedva čekam da snimim na proleće 2026.
I naravno već prozvana BMW i Zeta, ovde u 3 faze restauracije i praktično u 3 faze razvoja modela. Možda ovih dana kompanija Microlino i Švajcarske promoviše električnog naslednika, ali ipak pred vama u vojki je original. Da ovo nije tek birokratski rečeno kolekcija korisnog otpada, potvrđuje i to da veliki deo ovih eksponata za svoje projekte možete rentirati preko Instagram naloga Fundus Armuš. A što se tiče jednog eksponata koji reklamira putovanje avionima JAT-a do destinacije Split, konkretno avionom marke Caravela, ja ću reći da na Beogradskom aerodromu postoji jedna Caravela koja je bila restaurirana krajem prošle decenije i onda je muzej zatvoren. Jedva čekam i to da ponovo snimim. Ovako lep prostor, šteta je ne podeliti i hvala ti na tome što si odlučio da otvoriš vrata. Ovaj prostor se može koristiti za razgledanje, za fotosession, za team buildinge i druženje u njemu. I verujte mi, uživat ćete.